Kok batuk? Kakek es yo. Iya. Alah, panas gak ini? Gak panas sih tapi. Ayo dokter ayo. Gak mau, Pak, aku disuntik. Lah pingin waras gak? Pengen. Lah ayo dokter. Tidak mau, Pak, aku disuntik. Oh alah, musuh bocil lagi repot. Ya, semelo apa ya? Yang gede. Pin waras gak? Pengen. Wis semelo apa ya? Gak usah neng dokter ya. Iya, kan dokter. Ayo. Cilinong dhisik bocil iki. Apa? Suruh yo, Pak, iwake. Alah iya, wis gak watu maneh. Ya enggak tak tuku iwak kok. Walah. Obatnya watu tibane iwak. Jadi bocil. Ayo pulang. Ayo. Temen gak watu neh? Enggak. Wis ayo. Pulang yo. Ya.